Ya estoy de vuelta. Buenos días, a la hora que veas. Vamos por la parte 2 de esta segunda parte de el prólogo. Manzanita, por si se preguntan qué ando comiendo. Le corté en el pasado anterior video porque ya se resultó ser muy largo estar nomás conociendo personajes, así que mejor le corté. Y mejor me puse a conocer a todos. Si se fijan, ya me da el aviso de que ya como conocí a todo el mundo, ya directamente, en lugar de solamente por los delegados, pues ya puedo ir con Rea para la siguiente parte, que viene siendo dar clase. Yo soy estricto, así que no quiero llorones. Y colágeno. I must note that I am personally against entrusting someone as lacking in trackable history as yourself with such a task. But it is as the Archbishop desires. The black eagles, the blue lions, and the golden deer. All so different. I hope you've made it a point to get to know each of them. Since you are new here, we have decided to allow you first pick. Manuela and I will take charge of the remaining 2 houses. ¿Cuál debería elegir? Ok. ¿Qué es la elección? Voy a quedar mejor con los leones. ¿Para que me anda haciendo el pato? So you have chosen the blue lions led by Dimitri, correct? Sí. Your heart has made its choice then. All I ask is that you guide these open minds with virtue, care, and sincerity. They are all promising youths who bear the weight of Fodlan's future upon their shoulders. I hope you appreciate what an honor it is to lead them. Brother? Oh, I am so sincerely sorry. I did not mean to interrupt. No sabía que era su hermano y esta hija de su madre la odio en Heroes. I am in the middle of something, Flame. Is it urgent? No, it's nothing. More importantly, who is this? This is our newest professor at the Academy. Oh my! A new addition to the Officers' Academy! I am so very pleased to meet you, Professor. I am Sedith's little sister, Flame. I am so happy to make your acquaintance. Let us focus on the topic at hand. There is something you should be aware of. In a few days' time, there will be a mock battle between the 3 houses, intended to gauge the current progress of the students. We will be using this battle as an opportunity to ascertain your own abilities as well. Please do not disappoint the Archbishop. That is all. Ay, güey, qué pinche amargado. Wait, does this mean our new professor is... No, I really can't believe it! But I was speaking to you so casually, as though we were companions. Oh, I am so sorry, Professor. You just look the same age as the rest of us, and... Oh, and I'm sorry I just said that too. I really must watch my tongue. Ay, güey, como que la cagaba mucho. Pues no pasa nada. You say that, but... Eso sí, yo soy bien estricto. I don't know about all of this. I'll admit, it doesn't sit well with me either. After all, we wish to show you due respect. Sure, but if the professor says it's okay, shouldn't that be enough? That is, if your highness can consent to such a thing. After all, we're already speaking this way to our future king, so we may as well relax our speech with our professor too, right? Ya te noté las intenciones, hija de tu madre. Well, we're not in the kingdom, so it only goes to follow that we should all speak companionably. I concede. If the professor says it's fine, we ought to accept that kindness gratefully. As for me, I'm not sure I can manage. You don't have to force yourself if it's too difficult. You're fine with that too, right, Professor? Having heard of your skills, I'm eager to meet you in battle. Come to the training ground later. There, you will show me what you're capable of. You aren't wasting any time, are you, Felix? As it were, count me in for any such battle.
Pardon me, but I would also love to observe you in battle for future reference, if that's okay with you. Ash, I won't have you speak of merely watching. You should join us as well. If you get injured, simply say the word and I'll patch you up straight away. Your Highness, do take care not to go overboard. You worry too much to do. I'll be fine, I promise. My companions, is there not something inherently wrong with crossing blades as a way to bond with each other? No voy a decir nada, no voy a decir. I never thought of it that way. Well, if that's how you feel, I suppose you'll just stay behind while the rest of us are at the training ground? Ingrid, my dearest friend, you really are too harsh on me. Well then, Professor, what do you think? El todas As you mías can le see, llaman. the Blue Lion House is a lively bunch, but you'll find none who work harder. Eso espero. I'm certain we'll cause our fair share of trouble, but I'm very much looking forward to the year ahead. Onions. Ya puedes ir a nuevos lugares del monasterio. La iglesia de Ceros te ha abonado 1000 para financiar las actividades de este mes. ¡Ay, qué bonito! Say, while you're here, I'd like to use this device I designed to determine whether the power of a crest resides within you. Won't hurt a bit. Promise. Eso también dicen de la Masto. You don't know about crests? Well, allow me to tell you everything. Absolutely everything. Is your calendar clear? This will take a while. Crests are a fascinating topic. But before one can dive deeply into said topic, one must first understand what crests are. They are power incarnate. They are said to have been bestowed upon humans by the goddess countless ages ago. They exist within the flesh and are passed down through bloodlines. Those who carry crests may excel at magic, display exceptional strength, or any number of boons. La chinga, preludio a My Hero Crest has Academia. its own power, the nature of which is beyond mortal understanding. For now. A menos de que sea I un sin suspect don. as much, yes. But we won't know for sure unless I look into the matter. As I said, crests are passed down through the blood. However, just because Ya, someone póngame carries la a de... crest does not necessarily mean their descendants will inherit it as well. Only a scarce few descendants of a crest's bloodline end up inheriting that crest's power. Perhaps one of your ancestors bore a crest, and you just happen to inherit it. That is how a crest usually presents itself, after all. Ok. Yes, of course. I'll get to the bottom of it straight away. Now then, please go ahead and hold out your arm over this device here. ¿En cuál? No me pregunta. What is this? Oh, uy. A pattern I've never seen before. Is it possible an as yet undiscovered crest has been detected? To think there are still crests out there that even I am unaware of. How thrilling! Ahem. Pardon my unrestrained jubilation. I have much to consider. You may leave now. I have more research to do in regard to this crest. Yes, so very much more research. But for now, your work here is done. ¿Cuánto que este güey lo va a cagar divulgando a miembros del profesorado y se lo dirán a re? Perhaps it represents a lack of symmetry. Or perhaps... What in the world? Oh, I see. Lo sigo oyendo, It may profe. be connected to that, but to a greater degree than usual. Ya me voy, ¿no?
O sea que ahora es abril 29. Ya puedes ir en batalla con el mismo aspecto que en el monasterio gracias a la opción cambiar aspecto al diario de tus aposentos. Ahora puedes seleccionar el conjunto de danza para el personaje protagonista. Se ha añadido una nueva petición tras el capítulo 5 de la historia principal. La encontrarás en los tableros de anuncios. Para aceptarla debes haber desbloqueado la opción de invitar a tomar el té. Professors of the Officers' Academy receive a schedule for the month ahead. It notes the days on which events and missions will take place that month. Pay careful attention to your schedule, so that you may thoughtfully plan what you intend to do each month, and when. En la serie de anuncios dispondrás de un día libre en el que podrás elegir una actividad de la lista. Al principio la única disponible será explorar. Selecciona el calendario con los botones de dirección para consultar las actividades para ver más de las fechas que elijas. ¡Ay, qué asco! No mames. Es el día libre, ¿no? Invitar a comer, horticultura, pesca y seminario. Esperamos el nocturno. Cumpleaños de Hubert, 17 de abril. Día de la fundación del imperio, o sea, la independencia. Batalla de las tres casas y cumpleaños de Ferdinand. Ay, no va a festejar su cumple, güey. Ah, no, Ferdinand es el... Es el que se supone es noble pero baboso de las águilas negras. Extraño. No me va a dejar consultar el mes siguiente, al parecer. Al jugar en línea podrás competir qué tipo de ideas prefieren otros jugadores. Además te permitirá consultar todo tipo de clasificaciones. Ok. Vamos a guardar de una vez. No, pues sí. Ah, ok. No más. Conjunto de danza, verga. Necesito otra indumentaria. O sea, está chido. Se ve guapo, pero nada. Voy a hacer el cambio. No le veo el cambio. No le veo el cambio. Hace rato a lo mejor cambiamos vestimentas. Sí, no se les nota mucho la diferencia. Lo bueno es que con eso puedo tomar fotos y empezar a hacer cosplay si quiero. Ok, vamos a hacer esto. Soy la voz de una niña, pero que esa haya sido mi imaginación. Habla con el delegado de tu clase. Tabla de anuncios. Pesca en el estanque, cultivos de invernadero, comer en compañía. Así. Comemos el aniversario de nacimiento de Santa sin quién sabe quién con el mejor pescado. Para poder viajar rápidamente a esa zona de comedor debes revisarla antes. Cultivos de invernadero, dormitorios. Ok. Nivel de docente o sea que soy un puñetas. Cambiaría tantito la decoración, pero bueno. Soy todavía un docenambre. These are the students' quarters. To better help you supervise them, you also have a room here. Your room is here at the end. Commoner students also reside on the first floor, while the second is primarily for students of noble birth. Ay, güey, qué clasistas. We try to avoid discrimination based on social status here, but the nobility can be quite insistent when it comes to matters of propriety. Speaking of, it would be best for you to avoid improper conduct. I expect you to set a good example for the students. Ya una vez previeron la LP, diría el Mr. Doctor. El delicioso diafe de lobo. I trust you're eager to face the Black Eagles in battle. Enjoy the thrill of anticipation while it lasts.
Soon you'll wish you had chosen to lead our house instead. If you Mamoncita. continue to insist on distracting me, I will have no choice but to get rid of you. Joking, of course. Es broma. Claro, pero si quieres no es broma. Oigan, ¿oyeron eso? If you get joking, of course. Se oyó una mendiga risa. Ay, ya me dio miedo este güey. Ok. Estás parando por aquí. Wow, Yuritsa sure seems strong. I kind of thought he was going to be the new professor assigned to our class. After that teacher ran away during our outdoor training, I figured Yuritsa was a natural replacement. I was surprised when you were suddenly appointed professor instead. I don't think I could hold my own against Yuritsa in battle. I could probably take you, though. You really think so? With enough training, I'm sure I'll beat you someday. ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate! Che, pinche perro. Hi. Ay, Dios mío. Ah, Qué raro. Este es en Three Hoops, este es el profesor encargado de los leones azules. I care nothing of friendship. If you have no business here, leave. Oye, güey, qué pinche amargado. Professor. Hello. Ok, pinches NPCs. ¿Qué es esto? Hi, Professor. Have you gotten around to visiting the library yet? It's absolutely loaded with valuable information. I only wish I wasn't burdened with the necessity of sleep, so I could spend all my hours there. In a manner, yes. But it's more that I want to learn as much as I possibly can. Ok. Ese debe ser el comedor. There are two types of crests. Major crests manifest their power most effectively, while minor crests are slightly weaker. It is said that the closer a person's blood relation is to various saints and heroes, the higher their chance of bearing a major crest. Of course, there are also examples of major crests manifesting in children whose parents bear no crest whatsoever. The exact nature of how and why crests are inherited is still a mystery. Perdón, es que me estoy fijando en la barrita y anda viendo ruido. Ya. Ok. Creo que mejor hablo desde lejos, de igual forma se me escucha. Ok. Estos son profesores, ¿no? I hear a member of House Fresfeld, the ruling family of the Empire, has entered the Officers' Academy for the first time in ages. It is said that the Adrestian Empire's very founding was aided by none other than Saint Seros. That is why the crest of Seros is on the Imperial flag. In recent years, a rift has developed between the Empire and the Church. Let us hope this will be a good opportunity for both parties to reforge their close relationship of years past. Ok. Perdón. Hello, Professor. I have a teeny tiny question for you, if that's all right. You haven't seen a man with hair the same color as mine, a scowling face, and a generally gloomy demeanor, have you? Well, yes. It's a bit difficult to explain. Please just let me know if you do see him, okay? Mismo cabello que el suyo, rostro ceñudo. No ubico a nadie. Okay. Está muy fácil perderse aquí.
Ah, o sea que esa es la puerta principal. All right. Greetings, Professor. Nothing to report. Ah, es el pinche guardia. Have you ever regretted a decision and wished you could go back and undo it? It's too bad there's no lesson for how to turn back the old clock, huh? But I suppose a bad decision isn't worth all that fuss anyhow. No más. Ay, Dios. Qué rollo. No sé por qué el meme con el guardia. No lo entiendo. No se puede pasar por aquí. ¿Cómo no, güey? Ah, bueno. Pinche guardia. Hi. ¿Qué es esto? Pabellón amigo. ¡Oh! El pabellón amigo puedes escanear amigo para hacer que aparezcan objetos de recompensa por hacer en todas las partidas que tengas guardadas. Obtenés como recompensa objetos de mayor calidad si es que amigos de Fire Emblem. También Fire Emblem podría pagarte también recompensas exclusivas. Uf, me gustaría hacerlo ahorita, pero no, ahorita no. De hecho no tengo un control inteligente ahorita para eso. Right. Entonces el pabellón amigo se encuentra a la izquierda de la puerta. Ay, güey, me pierdo aquí fácil. Oh, el comedor. Ah. Here at the monastery, I have had many great learnings from many great people. I am hopeful to have learnings from you, too. As forever, I will do my best trying. Oigan, tengo una duda. ¿Podré reportar a alguien porque tenga suéter? En especial cuando no es de la escuela. Por favor, déjenme hacerlo, por favor. Tablón de anuncios. Ah, ok. Hello there, Professor. Well, I call you that, but I am afraid I am not a student here myself. Ah, ¿no? ¿Y por qué tiene un uniforme? Should the opportunity arise, I would love to become a student. Entonces, ¿por qué anda aquí? Studies in earnest. The monastery is kind enough to provide a sanctuary for my brother and I. He's the only family I have. Ok. Might you help me with a favor? Para los gastos de cierta ceremonia relativa a Santa, quién sabe qué, se requiere un pescado inusual. Me trae un sabroso ejemplar. No tiene que hablar con el encargado del estanque. Quiere pescado. El cebo que la propia Felin me ha proporcionado al encargado del estanque. Pedirle que me enseñe a pescar. Ok. I'm busy. Do you want something? Ay, güey. I can't right now, but let's fight soon. I look forward to beating you. Che, cool. Bueno. La actividad invitada a comer todavía no está disponible. Ok. Supongo que eso es para los apoyos, ¿no? Como en Engage, la alberca, el establo y recoger cultivos. También hay tiempos para comer y entrenar, güey. Che. Vamos. Ok. Hay una salida alterna acá. Wow, ¿qué fue eso? Esto todavía es una extensión del jardín, por lo que veo. Ah, ¿y esto? Té de bayas de albinia. Té aromatizado con bayas de albinia. Su perfume dulce y relajante tiene numerosos adeptos. Material de refinado que propicia los ataques críticos. Acero Tamahagane. Ok. No me spoileen, pero quise preguntar, ¿para cuándo se pondrá feo esto? Hey, Teach. I hear there's gonna be a mock battle between the houses. I'm not gonna lie, I'm a bit concerned about facing an elite mercenary like you. Maybe take it easy on us. What do you say?
Ok. Oh, Professor! Have you adjusted to life at the academy yet? Me? Ah, perdón. Es que no le quería hacer caso. Ahí está Dimitri Dudu. ¿Y esto? Dormitorios. Pero salimos de ahí, ¿no? Extraño. Leonie anda por aquí. I'm Captain Gerald's first and best apprentice. I can beat anyone, Professor. Even you if I have to. It may have been only for a short time, but I learned from the absolute best. What the fuck. Pero se supone que él se fue de la academia hace 21 años. ¿Eso es cierto? Y se fue. ¿Qué onda con ella? I don't like to come out unless I really have to. Hope you're okay with that, Professor. ¿Qué rayos con esta gente? Ah, miren. Hey, Professor. If you got spare time, wanna join me for a trip into town? We could try to pick up beautiful girls. Or not. I'm kidding. Don't look at me like that. Ok. Professor, I've got a small favor to ask. Cuando no me queda más remedio que comer en el comedor, invito a una chica guapa. Me entero de cuál es su comida favorita y se la compro. Así los dos quedamos contentos. What the fuck. ¿Está? Y a ti, no pensé que iba a ser él el que me pediría algo así. That's so. Ok. Lo bueno es que yo ando aquí. Postre apreciado por toda la familia. A menudo se elabora con crema de fruto de no o reducción de bayas. Sagar con nata. Postre apreciado. Ah, todos es. Bueno, él quedaría mejor con ella. What the fuck. Lo peor es que no tengo nada. A ver, vamos a leer otra vez las peticiones. O sea, que nomás me fije, dice. ¿Cómo? ¿Nomás me dejan usar uno? Today's dish was so good. Oh, but not as good as your homemade sweets, Mercy. You're too kind. Maybe I'll bake some for you next time, Professor. Todavía no entiendo qué onda. ¿Has subido la asignación que percibes por las actividades? Nice. I knew I could count on you. La próxima vez es mi turno. Cebolla, gobio. What the... ¿Qué rayos acabo de hacer? No sé. Se los juro, no sé qué acabo de hacer. Y aparte creo que no tengo puntos de habilidad, ¿no? Ah, ese es el estanque, invernadero y estanque. Y sí es cierto. Pero todo está junto, o sea, en un triángulo. Dormitorios, cocina, bueno, comedor y el estanque. Está todo junto. Goddess, I pray to thee. Please protect us.
¿O qué reza el estanque? Para pescar, elige un cebo y espera que aparezca la silueta del pez que quieres capturar. Cuando pique, oprime el botón A para tirarte la caña. Si esperas demasiado, el pez escapará con el cebo. Esto está más fácil que Engage, pero es el mismo sistema de Paper Mario. O sea, puedes ver los peces según como vayas viendo aquí. O sea, reseteando si quieres el pez que deseado. Cuando el pez muerde el anzuelo y tiras de la caña, aparecerá una pantalla, en pantalla un círculo cuyo tamaño se reduce rápidamente. Oprime el botón A justo cuando se superponga con el anillo morado para reducir la barra de vida del pez. Cuando se agote lo habrás pescado. Ten en cuenta que si lo haces más, el sedal se irá deteriorando. En caso de que se rompa, cuando su barra de resistencia se agote, el pez escapará. La resistencia del sedal se incrementará con tu nivel de docente. Cada excelente que obtengas servirá para incrementar el contador de combo. Cuando más alto sea este, más se reducirá la barra de resistencia del pez. Si consigues un pleno de excelente, aumentará las posibilidades de que pesques alguna pieza especialmente valiosa. Ok. Pendejo. Ok. No está mal. Pequeño pescado común en todo pueblo que se suele relacionar con Santa Ao. ¿Dónde está ella? ¿En el comedor? Que yo recuerde. Sí, ahí está. You have helped me so much. Seguro que a Santa, quién sabe qué, no sé cómo le placecerá este delicioso pescado. Si quiere volver a pescar, hable con el encargado del estanque. Cosas que voy a hacer fuera de cámara. Larva de insectos. Los cebos incluso se agotan. O sea, ya no es comprar la caña, es comprar cebos. Uf. Y luego esto de cultivos de invernadero no te ayuda para cultivar verduras. His Highness has said that he trusts you, and I have no cause Le interrumpí la for doubt. plática. But if you mistreat him in any way, I will take action. I have a request. Para plantar un ingrediente especial. Iba a plantar unas semillas en invernadero por si quieres ayudar. Al encargar el invernadero. Ok. Semillas de Dedu. I hear there will be a mock battle soon. We must not neglect our training. Regardless of the Ay, perdón. results, this Espero que te battle will be beneficies a con los great puntos learning fuertes y débiles de los estudiantes, para poder guiarlos de manera eficiente en combate. What is the point of competition if the aim isn't to win? As this is your first time at the monastery, please allow me to show you the ropes. Ay, qué asco. Both students and teachers of the Officers Academy are free to use the facilities within the monastery. For example, you can dine with others at the dining hall, or partake in one-on-one combat at the training grounds. I encourage you to wander around the monastery and lend an ear to the people living here. There are bulletin boards in various places around the monastery. Have you seen them, Professor? There you can find requests from various sources, as well as information about the market. If you fulfill these requests, you should eventually be able to use even more of the facilities here. The bulletin board gets updated frequently. You would do well to check it once a month. This probably Una goes vez without al saying, mes. but no matter No which jodas. facility you use, it will take up a considerable amount of your time. It's helpful to plan out activities in advance, so that you don't mistakenly squander your time. Ay, no jodan. Algunas actividades en hacer consumen puntos de actividad. Si los agotas todos, no será posible llevar a cabo más actividades. Esto en Engage no sucede. Es, ¿ya usaste el área? Ya. O sea, no es de tener más de una oportunidad. De hecho, el Coliseo también tiene 3 usos. No sé si sean los mismos usos aquí. O a lo mejor también los tiene, que viene siendo de esos puntos. Si quieres dejar de explorar, oprime el botón L para concluir la jornada y pasar a la semana siguiente. Ay.
Professors at the Officers Academy are expected to have exceptional leadership skills. Students and teachers alike must devote themselves to their studies and strive to acquire great wisdom, even outside their respective fields. Puedes mejorar tu nivel de docente si participas en otras actividades que te relaciones con los alumnos y lees libros en el monasterio. A medida que sube tu nivel, dispondrás de más puntos de actividad. Por norma general, lo aconsejable es dejar de explorar cuando se agoten los puntos de actividad. Para hacerlo, oprime el botón L mientras explores cuando abres el menú. Ay, perdón. No, falta hacer algo de ahí, del invernadero. Es muy fácil perderse aquí. Ok, esto está bloqueado. Y todo esto está en el primer nivel de la academia, o sea, no es todo. Jóvenes. ¿Qué, güey? The Great Tree Moon is the best time of the year for naps. I could just forget all about my assignment. Bueno, de hecho sí, ahorita estoy grabando 9:49 de la noche. Let's see. Ah, chinga, este lo añadieron recién a Heroes diciendo que es la protectora de Rea. I really can't right now. I got a lot of things to do. Work and stuff like that. Why don't you look at the flowers in the greenhouse instead? They're pretty. Qué raro que de él no me hayan dicho nada. Pero por su punto del mapa es de los ciervos dorados. Oh, did you come to look at the plants too? The greenhouse here is really incredible. There are so many rare flowers I'd never seen back home, and herbs I never even knew existed. My adoptive father is the real expert. He taught me everything I know about herbs, including how to tell them apart and how to make medicines. You should try looking around the greenhouse sometime if the mood strikes you. Maybe something will catch your eye. Qué bonito interés. Casi no mucha gente dice abiertamente eso de las plantas porque lo consideran una materia aburrida, pero ya ahorita como está el planeta, ya conviene tener gente que esté no solamente interesada, sino que le apasiona la herbolaria. Ok. Horticultura. Puedes cultivar y cosechar, por ejemplo, flores que son regalos apreciados. Algunas personas pueden incluso decorar sus aposentos con ellas. Si les regalas el número suficiente. Usa la opción de entregar semillas para que la encargada las plante. La compatibilidad entre las semillas que elijas influye en la calidad del producto, mientras que el número de semillas determina el tamaño de la cosecha. Una vez plantadas las semillas, usa la opción cultivar para decidir qué tratamiento recibirán. A cambio de un pago, la encargada del invernadero cuidará de las cosechas para que sea abundante. Cuantos más fondos dediques a su cuidado, mejores serán sus resultados. Podrás recoger la cosecha una semana después de plantar las semillas con la opción cosechar. Oh, bueno, es tan complicado. Yo pensé que iba a ser algo más difícil. De hecho, en Engage no tienes que cultivar ni cuidar animales. Entregar semillas. Voy con algo de dormir. My thanks. Ok. 5 semillas de hierbas occidentales y tomate. Ok. Antes de acabar, me gustaría un tantito explorar más, pero al parecer no me dejan. Ok, voy a usar este mapa para ver qué me falta por explorar. ¿Alguien está de este lado? ¿Es este? The Imperial Princess, the Crown Prince, and the heir to the Alliance's leading house. This is one exceptional year, that's for sure. If you're a teacher here, you better watch your step. If anything were to happen to those kids, well, suffice to say that it could harm the reputation of the Church of Saros, which we've spent almost a millennium establishing. Okay. Está muy extraño este lugar, si lo soy sincero.
Y aparte hay muchos lugares limitados. Demasiados. Listen. Ok, antes de entrar acá, había alguien con quien no hablé. Hasta se abre solito, qué chido. Hello, Professor. You haven't seen a man with... No, al parecer no es ella. Ah, es el de acá. As part of our commitment to the goddess, the knights undertake various missions across all of Fodlan. Assisting with the education of young nobles is also a part of our sacred duty. Yes. Here's an idea. Ok. Listen to this. Está muy complicado explorar esto. Sí, es fácil perderse. Y es horrible. That's so. Hello. Yes, it's true that I'm the only commoner in the Black Eagle house. I knew that before the first day of class. Those people are simply exhausting. Una pregunta, ¿todos los NPCs son de la clase plebeya? Porque, exceptándola, todos son nobles. Creo que por eso dicen el dato de que son adoptados. Míralos a los putos. This is the Golden Deer House. You're in charge of a different house, right? Que me vaya a la verga, dice. See more of each other. I'm happy to learn from you if the opportunity comes up. Okay. Our house is that of the Golden Deer. Do you know the significance of that name, Professor? No, no me importa. Golden deer are sacred creatures, said to have protected Leicester since time immemorial. All three of the houses have a meaning behind their name. You should feel free to ask around if that sort of knowledge interests you. Ok. Nadie te lo pidió, pero bueno. Estas son las aulas. Do you know the provenance of our class name? The eagle. That refers to the twin-headed eagle on the Adrestian Empire. Lo callé. Do you know the provenance of our... The eagle. That refers to the twin-headed eagle on the Adrestian Empire's coat of arms. And black is the traditional color of the Empire's armor. Hence, black eagles. Ok, no fue tan místico como supuse. Professor. ¿Eso es un hipogrifo? Vale. The Blue Lion House derived its name from the honorary title of the first king of Fargus. Lug, the king of lions, wore brilliantly blue garments. His chivalric exploits are recorded in multiple legends. The library holds various historical accounts regarding him and the Blue Lions. If you find time, you should read them. They're filled with insights. Nadie te lo pidió, pero bueno. Hay alguien más aquí, ¿no? Before I came to the Officers Academy, I attended a school of magic in the Kingdom Capital. That's where I met Annie. That's what I call Annette. Oh, I guess Lawrence was at the School of Magic too. But Annie was always just so nice to me, even though I was older. She's my best friend in the world. Ok. Casi no son tan expresivos en este juego. Y ya fui acá. Hello.
Porque hacen como la tortuguita. Listen to this. Okay. I'm not too keen on the professor of my class. I really hope to focus more on strategy. Maybe I should talk to my professor about transferring to a different class. Era la mamoncita, la típica mamoncita. Yes. Listen to this. A ver si puedo ya subir al segundo piso. Ya te se abre en automático. What the fuck? Well, What the fuck? Yes. Hello, summoners. ¿Qué dije? ¿Dónde se oyó? Este es el despacho del Papa de Gerald. The church has changed a lot since my time. Sedith, Hanneman, Manuela, Yuritsa, and many of the knights. None of them were around 20 years ago. Qué extraño, ¿no? Por regular casi no hay cambio de docencia en largo rato, mucho menos rotación de personal. ¿Este despacho de quién es? Sepa la bola. El despacho de Manuela. Mock battle? This early? Wow, Professor. They're not giving you any time to settle in, are they? Don't worry, though. Should you get injured, I will care for you all through your recuperation. I will see to you, oh so very, very personally. Pedo con la maestra. Lector de emblemas. ¿Por qué dice que puedo usarlo? Apparently, there is to be a mock battle between the houses. Interesting, but I hope you understand that I have far more important things on my mind. My research is proceeding slower than I would like. Your crest is something of a challenge. Frustrating, yet also quite intriguing. I was wondering if I might get a sample of your ¿Por qué? A couple square inches would do. No? Perhaps some blood? A couple of drops on the device are all I need. Eso sí, ¿no? Sí se puede. Una jeringuita. ¿Cómo se le llama? Jeringa de mariposa. Que esas son las que usan para donantes de sangre. Está muy extraño. Captain Gerald has hardly changed since 20 years ago. I've aged at least 3 times as much as he has. Why am I talking? Qué extraño, ¿no? Oh, right. It was because I just overheard Tomas remarking on the subject. The leader of a legendary group of knights returned. People are bound to be talking about the old captain. Tan extraño, o sea, todos acá. Este no se abre. Aunque dice que ahí puedo abrir. Este tampoco. Este es el fondo. El baño. Ah, corran. Ah. ¿Quién está acá? Professor, I hear you are lacking in Yo conozco a este güey. The library contains countless documents about the teaching and the history of the church. I encourage you to make good use of them. Buscan los libros para leer todo tipo de documentos.
Anda, este güey nos da un mal trago en Hopes. Could I trouble you? Say now. Tomas has served as the monastery's librarian for decades. Actually, he was away from Garrigmark for a spell, but he returned to his post last year. There is no one as familiar with the monastery's archives as he is. Y ese es un mal presagio. A ver esto. Nobles del reino. Directorio de las familias. Ay, no, esto la voy a leer después. Pues al parecer creo que no hay nada más. Más que Rea. No manches, esto es pura lectura. Do bear in mind that even as you O los hago are voltear. praising your students, they are appraising you as well. I hope that you will do your best to form lasting bonds with your flock. Oh, and I look forward to witnessing your prowess in the mock battle. Ok. Mucha lectura, ¿no? Oh, se va a acceder acá también. Despacho. El de Rea, ¿no? No sé cómo es que puedo andar por mis anchas en oficinas donde no debería de andar. Bueno, creo que ha sido todo. No se puede pasar por acá a pesar de que hay escaleras fácilmente visibles. Verde. Luego esto que es diario de viajes. Ay, Dios mío. Es mucha lectura. Tengo una idea. Antes de lo que sigue, que viene siendo la batalla campal de práctica, voy a poner a leer todo esto, pero sin mi rostro. ¿Para qué? Para que los que quieren darse un interés por qué dicen todas estas lecturas, pues lo haré punto y aparte. Por ahora voy a acabar hasta acá. Espero que les haya gustado mucho esta video exploración de todo esto. Como dije, como son muy largos estos episodios de prólogo, de lectura, de estar conociendo, viendo tutoriales, qué tanto podemos hacer, pues nos llevan horas. De hecho, esto ha sido en todos los juegos, no nomás en Fire Emblem. Así que vamos a cortar por el momento. Voy a subirles en lo que yo ando haciendo la lectura de todo esto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Soy Ryuchika. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.